ulan, tahimik. And then nag-compose na kami, we had a river cruise with the mayor until evening, and we had fun in the river, so quiet, so clean, peaceful, and we loved it. We loved your tuba. Nagdiwa. Diba? Ganon ano? So, yun ang storya. O, ang challenge natin ngayon, ang challenge dyan ay ano na dito number? Mga best naman. Pulukos na? Lukuan na, mga mali. Ano nga nila nila? Uli.
Let's give ourselves a round of applause, everyone!